back to Ingoa News. Goa's MP Viriato Fernandes has opposed coal transportation in the state, asserting it strengthens tourism and sustainability. At a central government meeting, he alleged growing corporate interest, particularly from Adani, is endangering Goa's resources. That coal and double tracking is the biggest disaster for Goa. हे कोणाक लागून हाडटात? हे आमकां कांयच फायदो ना, गोंयकारांक कांयच फायदो ना, आमच्या स्टेटीक फायदो ना आनी आमचो पळय टुरिजम सेक्टर पळय आसा दॅट वील बी डिस्ट्रॉयड. इवन काल आय हॅव बीन नॉमिनेटेड बाय द काँग्रेस कमिटी इन द कन्सल्टेटीव कमिटी ऑफ टुरिजम एंड कल्चर. सो काल सांची मिटींग जाल्या, बरी 3 hours मिटींग जाल्या. तेन्ना आमचो जो ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा भुपेंद्र सिंग यादव ताकाय हांवें सांगलें की हाव कॅन कोल एंड टुरिजम गो टुगेदर. ताका हांवें मोर्मुगांव जेटीचेय सांगलें तुमी एका सायडीक सांगता टुरिजम हाडटात म्हणून, क्रूज शीप येतल्यो आनी दुसऱ्या सायडीक तुमी कोल हँडल करतात. हाव कॅन कोल एंड टुरिजम गो टुगेदर? सो आमकां हो कोल नाका, आमकां कांयच तातूंत ना, फक्त डिस्ट्रक्शन. इवन द ऑफिशियल्स हू आर देर of the tourism department, the top officials of India were there. They nodded in agreement with me. So हे पळय कितें करतात ते जबरदस्ती जस्ट बिकॉज ते डबल इंजीन म्हणटा खंयच आमकां मार पडला पळय तो वयर आनी सकयल डबल इंजीन म्हण कोणाक फायदो? हो सेम अडानीक. आनी हांवें 6-7 वर्सां जालीं पयलीं आमी प्रेजेंटेशन स्टार्ट केल्लें तेन्ना हांवें म्हणलें ज्या मनशाची एक हिंदीन आसा बुरी नजर, इवल आय जो गोंयचेर घालता तो नश्ट जातलो. आनी हे अडानी बद्दल म्हणलें अडानी हॅज प्लेस्ड हीज इवल आय ऑन गोवा फॉर हिज ओन प्रॉफिट, फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल. वी विल नॉट अलाव गोवा टू बी कन्वर्टेड इंटू अ कोल हब. दॅट्स इट. थँक्यू.